Ready? Let's go. Happy birthday. Okay, hello guys. Ay, ano yan, video? Oo. Kararating na Happy namin sa office. At meron pong Jayco dito. Yan, Jayco. Oh, yan. Happy From Brother Manny. Happy Birthday po niya kahapon. At sinurprise kami. Nagpadala po siya ng Jayco. Yan. Ate Cez, thank you naman kay Brother Manny. Thank you, bro. Happy birthday. Andy, asan ka? Andy, saan na? Asan na dali? Open na natin May yung Jayco. padalang Jayco si Brother Manny. Thank you, Brother Manny. Happy birthday, Thank you sa Jayco. brother. Hindi natin na check up. Ganyan po kagalante si Brother Manny. Yan. Pa-Jayco na. Okay, no. 1, 2, 3. Ito muna isa. Tara. Hindi Jayco. Jayco Jay niya. Wow, ganito na po pala ngayon ng Jayco. Jay na yan, Jay na. Pandesal po to. Bago lang Jayco yan.